Wong rokok gane gimana Pak rokoknya bener dawa disumet kon cendak lambarang cendak malah gari dibuang kudune kan diplok harusnya kan dileg aku ngomong kayak gitu bapak-bapak ora pada terima si bapak pada ngomong helah kayak kowe ngerti wong rokok mumpuni jajal aku takon karo kowe wong watuk karo wong rokok disit endi wong watuk karo wong rokok disit endi disit wong watuk Pak lah ya gue nyalahna wong rokok kae deneng wedhus orang rokok ya watuk wong rokok